Najla Dari from the Association for Peace. Najla has taken the opportunity to put together a human rights educational program with the materials of the Youth for Human Rights and United for Human Rights. She held a 5-day training here in our premises, and she will speak about this. She put in practice what we all need more in the world to make human rights come true. Mrs. Dari is from Iraq, and she will speak in Arabic with French translation. Please welcome Mrs. Najla Dari. مع ازدياد وتيرة العنف بالعالم لا سيما دول الشرق الأوسط وكذلك غياب تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في الكثير من البلدان أصبح من الصعب على الناس العيش بسلام وكذلك حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش لتصبح حقوقهم المشروعة مطالب يناشدون للحصول عليها. Bonsoir tout le monde. Avec l'augmentation de la cadence de la violence dans le monde, et particulièrement dans certains pays du Moyen-Orient, l'implication du droit international des droits de l'homme dans plusieurs pays est devenue difficile pour les gens afin de vivre en paix. En plus de les priver de leurs droits les plus élémentaires à vivre, leurs droits légitimes deviennent des revendications. ولتطبيق سياسات الحكومات صار المواطن وسيلة لتحقيق أهدافهم ليس إله وليس من حقه سوى الرضوخ لقوانين لا تمت للإنسانية بصلة. الكثير من المناشدات لم تتعدى كونها حبرا على ورق مركون في أدراج مكاتب المسؤولين وأحوال الناس باتت من سيء إلى أسوأ. Afin de mettre en œuvre les politiques des gouvernements, le citoyen est devenu un moyen d'atteindre leurs objectifs. Il n'a d'autre droit que de se mettre à des lois qui n'ont rien à voir avec l'humanité. La plupart des appels n'atteignent rien de plus que de l'encre sur papier, parquet dans les bureaux fonctionnaires. نحن وكمنظمات داعية للسلام وتطبيق حقوق الإنسان مطالبين بالوقوف هنا لتقديم أقصى ما لدينا بهدف تحقيق التوازن الإنساني. اشتقينا اسم منظمتنا فور بيس من أجل السلام من بين فوضى العنف بالعالم وبدأنا خطوة بخطوة محاولين زرع التفاؤل بين الناس وتعريفهم بحقوقهم للعيش بسلام. Alors que nous, en tant qu'organisation prônant la paix et impliquant les droits de l'homme, nous sommes tenus d'être ici pour offrir tout ce que nous avons afin d'atteindre l'équilibre humain. Nous avons choisi le nom de notre organisation pour la paix parmi le cours de la violence dans le monde et nous avons commencé étape par étape en essayant d'installer un esprit optimiste parmi les gens et de les informer de leur droit à vivre en paix. قبل أيام كان لنا هنا من هذا المكان دورة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف تعريف الناس بما لديهم من حقوق ليكونوا على دراية بها ولنا أيضا دورات لاحقة توعوية بحقوق الإنسان فكثير من الأشخاص لا يملكون أدنى فكرة عن ما لديهم من حقوق مشروعة يجب على الدولة توفيرها لهم للحياة الكريمة. Il y a quelques jours, à cet endroit, nous avons organisé un cours de droit international des droits de l'homme dans le but d'informer les gens de leurs droits afin qu'ils en prennent connaissance. Nous organiserons également des séances ultérieures de sensibilisation du droit humain car nombreuses de personnes n'ont aucune idée de leurs droits légitimes que l'État devrait leur accorder pour une vie décente.
وهذه بداية لمشروع يحاول أن يعيد للناس ما سلب من حقوقهم، وكذلك خطوة في طريق يودي إلى حياة مسالمة بعيدة عن كل أشكال العنف. أتقدم أنا وباسم منظمة فوربيس بالشكر الجزيل إلى كنيسة سيناتولوجيا والقائمين عليها مدام مريم لإتاحتهم لنا فرصة نشر أهدافنا وتجسيدها بالأفعال. We are ambassadors of peace. We are ambassadors of peace.